Good morning, everyone. Myself Rohit Kadam. I have been appointed as a presiding officer here by the DMA. I Hemant Kumar Naik Gaonkar, Ward number 1, Nagar se, having been elected as a member of the Kanakona Municipal Council, do swear in the name of God, FM, that I will. see when you are taking the oath, okay, without mistake you need to take everything. So ward number 1, Naik Gaonkar Hemant Kumar Sadanand will be taking the oath now. Okay. Me, हेमंत कुमार सदानंद नाईक गावकर, वॉर्ड नंबर 1, कानकोट नगरपालिकेचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो ते आणि गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो ते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीचे पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निष्परपणे तसेच कोणाही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडेल. हाव रमाकांत विश्वास नाईक गांवकर, वार्ड नंबर 2, नगरपालिकेचो वांगडी म्हणून वेचून आयिल्ल्यान देवाचो सोपूत घेता, गांभीर्यान आनी दृढ कथन करता की कायद्या वरवीं स्थापीत जालो अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा दवरतलो आनी हांव यथायोग्य आनी निश्ठेन आनी म्हाज्या सामर्थ्याचे गिन्यानाचे आनी निर्णय शक्तीचे पराकाष्ठा पर्यंत नितायेन आनी भेदभाव बगर तशेंच कोणा विशीं मायपास व विश्वास बाळगिना आसतना म्हाज्या अधिकार पदाची काम निभायतलो. एक रिक्वेस्ट असा, when the counselor is taking the oath, please maintain silence. Okay, आणि जे एलिंग जो कोण होता न्ही ते मातशे इंग्लिश. I, Supriya Shekhar Desai, having been elected as a member of the ward number 3, Dere of Kanakona Municipal Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office as a councillor without fear or favor or affection or ill will. मी पांडुरंग उत्तम नाईक गावकर, वार्ड नंबर 4, मास्तेमोड, कानाकोना म्युनिसिपल काउन्सिल, नगरपालिकेचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वरासाक्ष शपथ घेतो आणि गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या ज्ञानाच्या व निर्णयशक्तीचे पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निष्ठपणे तसेच कोणाही विषयी मतभाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडेल. वार्ड नंबर 5, कानपूर नगरपालिकेचे वांगडी म्हणून विचून आलेले देवाचा सुपूत घेता गंभीरपणे दृढपणे करता कायद्यावरील झाले अशा भारतीय संविधानाविषयी हांव खरी श्रद्धा आनी निष्ठा दवरतली आनी हांव यथायोगा आनी निश्ठेन म्हाज्या सामर्थ्याच्या ज्ञानाच्या आनी निर्णयशक्तीचे पराकाष्ठेन पिरायेन आनी भेदभाव तसेच कोणा विशीं मायपास व विश्वास बाळगी नासतना म्हाज्या अधिकारपदाची कामां निभायतली. Ward number 6, I have been elected the member of Kanakona Municipal Council. Do I swear in the name of God, so
that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and the Constitution, and I will faithfully to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office and consider without favor or affection or मी गणेश चंद्र मडगावकर वार्ड नंबर 7 कानपूर नगरपालिकेचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्षी शपथ घेतो आणि ग्रामीणपूर्वक दुर्घटना करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि तथायोग व निष्ठापूर्वक आणि सामान्याचा न्यायाचा व निष्ठा शक्तीचे पराकाष्ठ नियमपणे व सुरूपणे तसेच कोणत्याही विषयी मतभाव किंवा आकर्ष न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडेल. I, Shubham Sudhakar Kamarpant, having been elected as a member of Ward number 8 of Kankona Municipal Council, do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of as a councillor without fear or favor or affection or ill will. समीर देसाई वार्ड नंबर 9 काणकोण गोवा नगरपालिकेचे सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्षी शपथ घेते की आणि गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या ज्ञानाच्या व निर्णयशक्तीचे पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडेल. हांव मारिया दो सोकोरो हिलारियो रिबेलो वार्ड नंबर 10 काणकोणा नगरपालिकेचो वांगडी म्हणून वेचून आयिल्ल्यान देवाचो सोपूत घेता. गंभीरतायेन दृढ कथन करता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशें भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेले श्रद्धा आनी निश्ठा दवरतलों आनी हांव यथायोग आनी निश्ठेन आनी म्हज्या सामर्थ्याचे गिन्यानाचे आनी निर्णय शक्तीचे पराकाष्ठे मेरेन धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणा विशीं मैपास वा दुस्वास बाळगीनासतना म्हज्या अधिकार पदाची कामां निभयतलो. Hi. I, Shara Shabalnaik Desai, having been elected as a member of Ward number 11, Kankona Municipal Council, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office as councillor without fear or favor or affection or ill will. मी लक्ष्मण धर्मो पाटील वार्ड नंबर 12 पावळे काणकोण नगरपालिकेचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्षी शपथ घेतो ते आणि गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो ते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीचे पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडली.
करतात आणि तुजेच्यान तुमची जे मंडळ आसा ते एकसंग रावले ताजे बद्दल आणि हाजे फुडें तुमच्याच्यान बरी बरी कामाची आमी अपेक्षा करतात. आतां एकच पयलो प्रश्न म्हणटा तो असो की ज्या वेळार निवड जाल्ली त्या वेळार तुमी सगळीं जाण 12 जाण BJPचे म्हणून सांगिल्ले. अशा सगळे जाण तुमी CMA म्हऱ्यान गेल्ले आणि अशें आसतना मागीर तुमचो 7 जाणांचो गट तयार जालो तो नेमको कोणाचो आसतलो? आमगे घडोवन हाडलो न्हू तो आमच्या आमदारा थ्रू आमी आख्ख्या गव्हर्मेंटा सपोर्ट करतलो. 12 जाण आमी BJPचेच पूण मत कितें जालें आमची 12 जाणां जमना जालें. सो तेम बरें तें चिंतून म्हाका म्हणाला तूं बस आमचा तेका तुका आसतलो. सो तेंगे बरो लिडर हें करपा लागून काडलो म्हणून आनी हांवें म्हणलें हांव साथ तुमकां दिता आनी आमी हें मुखार व्हरया म्हणून. तेन्ना आमदाराक सांगलें हायकमांड आमगे गव्हर्मेंटाक सांगलें तेमी तयार जाले पूण मत तेम कित्याक बोलता म्हाका खबर ना पूण आमगेलो साथ आमदाराक आनी गव्हर्मेंटा आसतलो. BJP पॅनल म्हण डिक्लेअर करता ओपनली हे तुमगेले BJP पॅनल काय कितें म्हाका CMA कडेन तुमी उलयले म्हणटा पळय CMAन तुमकां फूल सपोर्ट फूल सपोर्ट BJP 12 जाणां भितर इजदोर बाब म्हणटालो काणकोणचे आमदार म्हणटा की 12 जाण BJPचे जाले म्हण दोगां भितर फूट पडपाक कारण नेमकें कितें घडलें BJP पॅनल डिक्लेअर केलें तुमी नाही आणि हाजी फाटल्यान आदली मंत्री जे आसात रमेश तवडकर हाजो कितें आतांच काय कितें ना कोणाचो हें आमी आमचे इंडिपेंडंट केला आनी BJP आमी सपोर्ट दिला डायरेक्ट आनी आमदारा थ्रू सपोर्ट. आतां जे 5 जाण जे आसात तांणी तेय बी CMA आमी सांगून BJP सांगून फॉर्म भरले म्हणटात पण तुमचे भितर डुफरी जालें काय कितें? कितें आसता तेंकां आमकां खबर ना. तुमचे बरोबर BJPचोच खंयचो लिडर फॉर्म भरपा टायमार किंवा तुमी नॉमिनेशन भरपा टायमार पावले नासलो पूण काल जे आसले तेंचे बरोबर BJPचे लिडर पावले म्हणटा त्या लिडराचो तुमकां सपोर्ट नासलो काय कितें? आमकां पयलीं सगळ्यांक तो मुखार वच म्हणून सांगलें ते येयले ना आमी तेंकां फोर्स करनात काल पडे तें फोर्स करून हाडटा कितें आमी बोल्लो न्हू ताका लागून आसता ते तेंचे मतें आमकां खबर ना. पयलीं हे 5-5 आशिल्ले आतां 7-5 सो तुमकां कावन्सील गळयता आसतना कितें प्रॉब्लेम जाता जालो काय कितें? ना आमकां बरोबर येना सुस्तकान आमकां 7 जाण एकठांय रावन आमकां पडले आनी तेमी पूर्ण विश्वास म्हजे केला त्या भाशेन आयज काणकोणा म्हाका दाखोवपाक जाय की बाबा म्युन्सिपालिटी केश करूंक शकता काम कितें करूंक शकता बारीक गरीब मनशाक कशें सर्वीस दिवपाक शकता जावं ते आमच्या स्टाफा थ्रू सगळे हांव सगळे हेजेर बारीक हें करून सगळे आमी काणकोणी पळय जितलें आमकां काम दिवपाक जाय सर्वीस दिवपाक जाय जितली उदरगत जावपाक जाय ही जातली आतां. नगरसेवक तुमी CMA मेळपाक गेल्ले त्या वेळाचेर 8 नगरसेवक वार्डाचो हेमंत नायक गांवकार गेल्लो CMA बरोबर मेळपाक तुमकां आनी आतां ह्या वेळाचेर तुमकां तो सपोर्ट करपाक ना जालो तेजें कारण कितें आसपाक शकता? तेका खबर कितें आतां पासून तो म्हाका हात दिवन गेला सो तेजे मदीं कितें आसता सांगपाक बरें एक सांगतात हांगा मेजर प्रॉब्लेम म्हणटा तो तुमगेलो मार्केटाचो फिश मार्केट म्हणा भाजी मार्केट म्हणा एक तर थंय नितळसाण सारकें उदक सारकें हेजे मुखार आतां तुमकां सगळें काम कशें पळय आहा न्हू आमी पब्लिकेक दाखयतले कशें काम जावपाक जाय कशें बारीक मनशां हेल्प जावपाक जाय. सायमन बाब एवरी नगराध्यक्ष सांगपाक तो डेव्हलपमेंट म्हणटा पूण स्पेसिफीक तुमी कितें सांगता काय कितें स्पेसिफीक डेव्हलपमेंट बारीक सांगपाक म्हळ्यार पयलीं हांव हेज्या वॉटरमॅन बसून गेला तेन्ना हांवें काणकोणाक पयलीं फिश मार्केट बंद पडलेलें आमी न्यू मार्केट केलो तो म्हज्या टायमार हांवें म्हजी पर्सनल हें करून वचून धरून सगळें कंप्लीट करून तें आमचें मार्केट रेडी केल्लें तितूंत आजून शॉपां आहाय अजून तें कोणें दिलें ना 5 वर्सां जालें रेवन्यू बुडलो आहा म्युन्सिपल तेजेर हांव तें करतलो आनी उरलें फीश मार्केट पासून करून म्हणून जातलें हें करपाक जातलें डेव्हलपमेंट तुमी आतां मुखार चयतले. रमा तुमी आतां सगळे जाणांनी 7 जाणांनी जें कावन्सील घडयलां त्या पद्दतीन तुमी नगराध्यक्षपद वांटून घेतलां हे तुमचे 5 वर्सां सारकें एकसंग उरतलें म्हण तुमकां विश्वास आसा? म्हाका सामको फूल विश्वास आसा केन्ना आज जशें वोटींग जालें पळय हे फुडें अशेंच वोटींग जातलें. पयलीं तर हांव म्हगेल्या वडांतल्या आमी बिजी आसा त्या वडांतल्या वोटरांक काळजांसान देव बरो कर म्हणटा कित्याक आयज तेमचे आनी हांव कावन्सिलर जालो आनी तेजे फाटल्यान म्हाका आमचे 7 जाण निवडून हाडला तेंचा सगळ्यांचो उपकारी कित्याक तेमचे वयल्यान आयज सिटार बसून आमकां काणकोणची उदरगत करपाक पावतलो आनी बरें काम करपाक पावतलो. हांव चावडी वार्डाचो कावन्सिलर म्हळ्यार हांवें सगळ्या लोकांक एकच सांगपाक सोदता जें चावडेर फीश मार्केट आहा पळय जो फोंडमान दवरलो आसा तितूंत जळारां मच्छरां जालीं आनी तें फीश मार्केट हांवें सायमना सांगलां पयलीं सद्या विशय घेतलो जाल्यार फीश मार्केटाक घेतलो कित्याक ह्या फीश मार्केटाक सगळे तरेचे लोक येताय सगळे भायले लोक येताय तेन्ना हे फीश मार्केटा पयले लोक सादारण आमकां आसताय आनी जेन्ना फाटल्यान फीश मार्केटाक टायम आसा तेजे पयलीं हे तात्पुरतें फीश मार्केट निवळ करपाचो
हांव प्रयत्न करतलो दोन तीन महिन्याचे पयले ह्या नवी बिल्डिंगेची बांदकामा खातीर फावंडेशन ठेवून घाल्लो आणि अजून पर्यंत त्या कामाक सुरवात जाल्ली ना. त्या कामा कडेन तुमचें लक्ष कशें पडटलें आसता? आम्ही हे पाटी ते काम अजून अप्रुवल झालं ना त्याचे आम्ही अप्रुवल घेऊन सारकें काम हे करून फावंडेशन घालून काम पासून चालू करतले आणि कंप्लीट करपाक ट्राय आसतले आमची. तशेंच पाळोळ्यांक बी आमकां ट्युरिजमाक जायते बोर्डा मार्किंग आहा, मार्किंग ऑफ द बोर्ड्स आहा, इतले लोक पाळो पावतात आनी खंय पावतात. हें बी सगळें काम आमचें चालू जातलें. हे पण तुमच्यात दोन ग्रुप जाला बीजेपी वर्सेस बीजेपी. सो हेजो तुमची फुडली कामाच्या डेव्हलपमेंटाचेर कितें इफेक्ट पडटलो दिसता? डेव्हलपमेंट सगळ्यांक जातलो, कांयच इफेक्ट जावपा ना. आता तुम्ही लगेच वचून सीएमा मेळटले? मेळटले सीएम पयलीं आमदारा मेळटले आनी मागीर रोखडे सीएमा वयतले आमदारा घेवन. बक्कल आता हे 7-5 जे गणित घडले अशा वेळाचेर काय नगरसेवकाचें प्रेशर आसलो की फुटपा खातीर तुजेर बी तसो प्रेशर कितें आसलो काय कितें? म्हाजेर भरपूर प्रेशर आसलो. हे सगळे लोकां आख्खी काणकोणची लोकांक खबर आहा. पूण मागीर सांगपा म्हळ्यार इतलेंच कित्याक आमी जे कितें आहाय पळय न्हू, आमी पयलींसान बीजेपीचे कार्यकर्ते आनी हे सगळे आख्खी काणकोणची लोकांक खबर आहा. आनी आमी जेन्ना निवडून येयले सगळे 12 एक संघ जावन आमकां आमदार हेजे कडेन घेवन गेलो, कोणा कडेन? सीएमा कडेन. आनी सीएमा कडेन बसतरी आमगे डायरेक्ट तेणी सगळे गळ्या पट्टे घालून आमगे भारतीय जनता पक्षाचे हे सगळे कार्यकर्ते आणि कावन्सिलर म्हणून तेणी डिक्लेअर केले. त्याच्या नंतर घडामोडी कशें जाले, कोणाक थोड्या चुरस उरता म्हळ्यार मुखार वचपाची आपूण चेअरपर्सन अशी जे हे आसले पळय जे चेअरपर्सनान त्या खंयच्या बी चेअरपर्सन आतां ऑलरेडी जालो. त्या चेअरपर्सनान म्हाका खंयच्या कडेन नाल्यार खंय म्हाका कांयच विचारलें ना की आपणा बरोबर आसा काय. कित्याक कारण हांव भारतीय जनता पक्षाचो पयलींसानच काम करीत येयलो, हे सगळ्यांक खबर आहा. पूण काही गोश्टी हे रमेश तवडकर लास्ट टायम तिकीट मेळना त्या अर्थान त्या हेजे वयल्यान हांव खूब फाटीं पडलो राजकारणांत. सायमन रिबेलोन म्हाका खूब तेका दिलो आनी काणकोणचे ते आमगे पावोळचे जे कितें समस्या पळय हांवें तेजे कडेन ऑलरेडी मारले आनी तेणें म्हाका सांगलें की जे तुगे पावोळचे आनी मेन म्हळ्यार हांव सांग बाबा आतां बी सांगता स्पश्ट मनान सांगता आमगे पावोळचे जे जो वेवसायीक जो बीच आहा म्हणल्यार ट्युरिजमा सारको नंबर 1 जाल्ले भशेन बीच आहा तेजेर डेव्हलपमेंट करपाची गरज आसा. आनी त्या हेका लागून हांव बी मुखार सरलो आनी सगळे आमगे गांवच्या लोकांक बी हांवें बरी करून सांगलें आसा की जे कितें आहा तें हांव करतलो. आनी म्हाका सारकें एक सामान्य मनशाक जे तेमी निवडून दिला त्या बद्दल हांव पावोळच्यान आख्खी काणकोणच्या जे तमाम म्हळ्यार जे लोक आहाय मागे मतदार आसूं जावं मागे इच्छूक जे म्हाजे शुभचिंतक आसूं ना मागे हितचिंतक ना बरें मागपी आसूं तेमी सगळ्यांक म्हाका साथ दिवन बरे भाशेन हें केल्लो आसा कॉपरेट म्हणून म्हागेलो चेअरपर्सना दावा फक्त व्हायस चेअरपर्सन निवडून येयला काणकोणचो पयलो नागरीक ताजे फाटल्यान तुजी जबाबदारी आसता. सो कशी तुमी एकसंग रावन काम करपाचें कितें आश्वासन दिता तुमी काणकोणच्या लोकांक? हांव तेजे बरोबर तो कितें हें करता तेजेर बरोबर हांव रावन ताका सपोर्ट करतलें. आमी सगळीं 7 जाण एक मेळून आमी सगळ्यांनी हें करतले बरे भाशेन हें करतले कॉन्सल्ट. आनी हांवें सगळ्या कॉन्सिलरांक म्हाका ह्या सिटाचेर पावयलें म्हण हांव तेमकां चडान चड देव बरें कर म्हणटा. आनी तशें आमगे वार्डांक सगळ्याक वोटींग केलें तेमकां सगळ्यांक चडान चड देव बरें कर म्हणटा. कितें जालें कावन्सील करतना प्रेशर काय आसलें तुमचेर? तशें करून प्रेशर काय नासलो. आमच्या मनां आसलें की सायमन एक बरो मनीस विश्वास मनीस पण आमी तेजे फाटल्यान रावले आनी बरी तेका आमी सांगलें आमची जी वाडा कितें कामां आहाय पळय ती सगळी आमी तेका एक्सप्लेन केली आहाय. कळ्ळें? दुसरें म्हळ्यार तो एक सामाजीक म्हळ्यार बरो मनीस सारको. आमी जोराबले पोवन येयले जोरान सांगलें आमकां तेकाच करपा जाय म्हणून. लास्ट टायमार कितें जालें तें आमकां खबर ना. म्हणटकीर आमच्या वाड्याक सगळें हांव देव बरें कर म्हणटा. एक महिला प्रतिनिधी आता तेजे वडिलांचो प्रतिनिधित्व करता बायलांचे काय कितपती बायलांचे प्रामुख्यान कितें प्रश्न कसले आसा तुमचे फुडें व्हरपाचे काणकोण पालिकेक? तांचे कडेन जी स्किम्स आहाय ती पावोवपाची बायलां खातीर जी गृह आधार लाडली लक्ष्मी आनी कितें आसतली ती न्यू म्हाका खबर ना जाल्यार सुद्दां ती मुखार तांकां दिता कितें जाणून घेवन तांचे कडेन मेरेन पावयता. कोणसोल्या वॉर्ड नंबर 6 वॉर्ड नंबर 6 कोणसोल्या सगळ्या भाव भयणाक काळजान संदेव बर कर म्हणटा. जितले ताणें म्हाका वोट केलो आनी तितले ताणें सगळ्यांक काळजान संदेव बर. आज टोटल काणकोणाक एक खुशीचो दीस आहा. जेन्ना कावन्सील इलेक्शन जालें आनी 12 कावन्सिलर बीजेपीचे येयले सीएमा मेळ्ळे आमदारां मेळ्ळे ज्यो फॉर्मेलिटी कावन्सिलरान करपा आसल्यो त्यो केल्यो आनी सडनली जेन्ना एक 7 जाणां ग्रूप जालो बीजेपीचो पयलीं 12 सीएमा बरोबर आसले आमदारा बरोबर आसले आनी जेन्ना 7 जाणां ग्रूप जावन तेमी डिसायड केलो की चेअरपर्सन आमच्या सायमन बाबा करपाचो आनी सडनली अशें 5 जाणां ग्रूप येयलो आनी तेमी सडनली फॉर्म भरले. सगळी काणकोणकार सरप्रायज आमी बी सरप्रायज
जेन्ना एक ग्रुपान फॉर्म भरले तर सेकंड ग्रुपान फॉर्म भरपाची गरज आसली काय ना हे काणकोणकारांन विचार करपाची गरज आहा। हांव मागता जर सायमन बाब चेअरमॅन जाता जाल्यार दुसरी ग्रुपान भरपाची गरज ना। हे आमचो फ्रेंड हेमंता विचारले अरे बाबा तूं कित्याक भरले पार्टेन सांग म्हणतो। अरे जेन्ना एक ग्रुपान भरले पार्टेपण्या वचोन येयले सगळे येयले जाल्यार दुसरे ग्रुपान भरून हे कित करपाक सोदता काणकोणाक बीजेपीचे 2 ग्रुप करूंक सोदता काय कित करूंक सोदता हे राजकारण काणकोणाक कोता येवपा ना। हेजे मुखार जी कौन्सिल 7 जाणांक घडयला आमचे फुल्ल काणकोणकारांचो आनी आमचो हांव एक माजी नगरसेवक आनी माजी डेप्युटी आसलो म्हणून हांव उलयतां। एक मिनिट डिस्टर्ब करता तुम्ही म्हणटा नगरसेवक तुमी तेज्या पयलीं गोंय बीजेपीचे स्पोक्स पर्सन सो बीजेपी वर्सेस बीजेपी तुमी कशें एक्सप्लेनेशन दिवपाचें ना बीजेपी वर्सेस बीजेपी ह्या लोकांनी कित्याक केलें हो क्वेश्चन मार्क आसा पार्टीन चिंतन करपाक गरज आहा की जेन्ना एक सायमन रेबलो आनी तेजे 7 जाणांनी फॉर्म भरले जाल्यार दुसरी ग्रुपान कित्याक भरले आनी हेमंता सारकें म्हणटा की आपल्यान पार्टीन सांगलें तर हे पार्टीन हेजेर चिंतन करपाक गरज आहा। आनी आमचें सगळ्याचें काणकोणकारांचें एक मत आहा की सायमन बाब तेजी टीम घेवन काणकोण मुखार वचपाचें। काणकोणा आमी पळयलां म्युन्सिपालिटी आसतना गरीब लोक येता वयता हांवें ओऱ्यांसून लोकांक पळयलें आहा येवन गेल्ले। आज ही संदी येयला सायमना रुपान आनी आमचो रमा बाब पयलींचो आनी 5 न्यू टीम आहा 5 जाण न्यू आहा 12 आमी कौन्सिलर बीजेपी म्हणटना हो एक ग्रुप येवन फॉर्म भरपाचें हेंच काणकोणकार चिंते विसर पडला। काणकोणकार हेंच चिंतता की सायमन बाबान जेन्ना फॉर्म भरले तर दुसरी ग्रुपान कित्याक फॉर्म भरले हो चिंतेचो हांव स्पोक पर्सन बीजेपी म्हणून सांगता। जें कितें घडलां तें सोंडिया आनी बीजेपीन हेजेर विचार करूंक जाय काणकोणचे कमिटीन तरी विचार करूंक जाय की बाबा हें कशें घडलें। आनी हांव तेंय सांगता की काणकोणचे जे कमिटी आसा तेमी बी कशें काम केलां तेंय आमकां खबर आहा। म्हळ्यार आज पार्टीन फूल सपोर्ट करूंक जाय 7 जाणांक 12 काउन्सिलरांक सपोर्ट करूंक जाय आनी 7 जाण वर्कींग आहा तेंकां सपोर्ट करूंक जाय आनी जी कामां आहा ती मुखार व्हरपाक जाय। आनी जर कितें अशें तशें केलें तर येणारो काळ आमदाराचो काळ आसा तो डेंजर जातलो हें म्हाजें मत आहा। इतलें सांगून हांव देव बरें कर म्हणटा।